Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I think all of you are fine. And today we will start our unit number 10, drug addiction, from 9th class English. You know, students, drug addiction is the most common problem all over the world. And many countries are facing this issue a lot. But if we talk about underdeveloped countries like Pakistan, India, Bangladesh, such kind of countries are also facing this problem. That is very common in our country, especially in Pakistan. And in every city, many drug addicted are admitted in hospitals every day, every month, and every year. So drug addiction means to take such kind of substance that is not useful for not only for your body but also for your brain. It damaged your mental health and physical health. So let's start the chapter. Paragraph number 1, drug addiction. मंशियात की आदत, एडिक्शन हैबिट आदत इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में टुडे आज. मंशियात की आदत आज पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है, आम मसला है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. मंशियात की बहुत सारी शक्लें हैं, but the most dangerous of all is absolute dependence, absolute complete dependence इन्हिसार on it, उस पर. लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है, यानी जब आप मुकम्मल तौर पर मंशियात के ऊपर डिपेंड करते हैं और किसी और चीज़ के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, मंशियात का ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कॉजेज़ वजह बनता है परमानेंट, मुस्तकिल मेंटल, ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी की. लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है. द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज़ यूज्ड, द मोर रिस्की इट बिकम्स. सब्सटेंस, मटीरियल, रिस्की, डेंजरस, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा ख़तरनाक मटीरियल यानी जो आप दवाई इस्तेमाल करेंगे या मंशियात में जितनी ख़तरनाक नशावर चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है, रिस्की बन जाती है, जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती है. इट्स कंटिन्यूस यूज़ कॉजेज टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स. इसका मुसलसल यानी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल, इसका मुसलसल इस्तेमाल मंशियात के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार की वजह बनता है. सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कुछ इकसाम की मंशियात दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो जहन और जिस्म की, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है परेशानी, यानी कुछ इकसाम की मंशियात जो जहनी और जिस्मानी परेशानी की वजह बनती हैं है हेरोइन, मैरिजुआना, वॉल्यूम, कोकेन एंड अल्कोहल. वो हेरोइन, चर्च, तंबाकू, वॉल्यूम, कोकेन और शराब हैं. ये तमाम किस्म की जो मंशियात हैं वो आपके परमानेंट मेंटल एंड बॉडी सिकनेस की वजह बन जाती हैं. एडिक्शन हैबिट, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. किसी भी चीज़ की आदत बहुत बुरी होती है. सब्सटेंस, मटीरियल, अल्कोहल इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस. अल्कोहल यानी शराब एक नुकसानदेह चीज़ है. ड्रग्स, समथिंग डेंजरस. ड्रग्स कॉज मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स. मंशियात जिस्मानी और जहनी मसाइल की वजह बनती हैं. रिस्की, डेंजरस. हाई स्पीड ऑन द रोड इज़ डेंजरस. सड़क के ऊपर ज़्यादा तेज़ रफ्तार ख़तरनाक होती है. नाउ यू कैन से दिस पेशेंट ही इज़ अ ड्रग एडिक्टेड एंड ही हैज़ टेकन ओवरडोज्ड मेडिसिन. उसने नशावर अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल किया है एंड यू कैन सी दैट ही इज़ अनकॉन्शियस नाउ. पैराग्राफ नंबर 2, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत, इस कॉस्ट की वजह से होती है बाय एनवायरमेंटल यानी माहौलियाती फैक्टर्स, अनासिर.
منشیات کی عادت ماحولیاتی عناصر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ کے ارد گرد کا ماحول اس قسم کا بن جاتا ہے کہ آپ ڈرگ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں. A few important environmental factors، کچھ اہم ماحولیاتی عناصر that may cause drug addiction، جو منشیات کی عادت کی وجہ بنتے ہیں، are bad influence، بری صحبت ہے، and troubled domestic background، اور پریشان کن گھریلو ماحول ہے. یعنی جب آپ کسی ایسی صحبت میں پڑ جاتے ہیں، آپ کے دوست اس قسم کے ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ بھی نشہ کرنے لگ جاتے ہیں. یا اگر آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور گالیاں وغیرہ نکالی جاتی ہیں، ایک منٹ کے لیے بھی ذہنی سکون نہیں ہوتا، تو سم ٹائم نوجوان نسل خاص طور پر ٹین ایجرز جو ہیں وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے ڈرگس میں پناہ لے لیتے ہیں. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے کہ کچھ اہم ماحولیاتی عناصر جو منشیات کی عادت کی وجہ بنتے ہیں وہ بری صحبت اور پریشان کن گھریلو ماحول ہے. When young people remain in bad company، جب نوجوان لوگ غلط صحبت میں رہتے ہیں، and do experiments in the name of adventure، اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں، they may fall a prey to addiction، fall a prey شکار ہو جانا. they may fall a prey to addiction، تو وہ ایڈکشن یعنی منشیات کے عادی بن جاتے ہیں، اس عادت کے شکار ہو جاتے ہیں. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. The people، لوگ، who are dissatisfied، جو غیر مطمئن ہوتے ہیں، and discontented، discontented کا مطلب بھی جو اپنے چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتے. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوگا جو لوگ اپنی زندگیوں میں غیر مطمئن اور بیزار ہوتے ہیں. The people who are dissatisfied and discontented، جو اپنی زندگیوں میں بیزار ہوتے ہیں، غیر مطمئن ہوتے with their lives، اپنی زندگیوں میں may also resort، تو وہ پناہ لے سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں to drug addiction، منشیات کی عادت کا، in order to seek، تلاش کرنے کے لیے، an escape، چھٹکارا from responsibilities of life، زندگی کی ذمہ داریوں سے. جو لوگ اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور بیزار ہوتے ہیں وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے منشیات کا سہارا لے سکتے ہیں. یعنی کہ جو اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے، تو وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کے نہیں چاہتے، تو پھر وہ ایڈکشن کا سہارا لیتے ہیں، ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ نشہ کرنے کے بعد انسان ہر قسم کی پریشانی کو بھول جاتا ہے. سو ڈسکنٹینٹڈ، ڈسسیٹسفائڈ، غیر مطمئن، بیزار. ہی واز بیکمنگ ڈسکنٹینٹڈ ود جاب، وہ اپنی نوکری سے بیزار ہو رہا تھا. ریزورٹ، ریفیوج، پناہ لینا. اور فرسٹ ریزورٹ واز ٹو گو ٹو دا پولیس، ہماری پہلی پناہ پولیس کے پاس ہی جانا تھا. Now paragraph number 3، the most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. Okay, the most important، سب سے اہم measure، قدم to be taken، جو اٹھایا جائے in this regard، اس سلسلے میں is a rehabilitation، بحالی، اینڈ ریکوری، اور صحت مندی آف اے ڈرگ ایڈکٹ، ایک نشے کے عادی لوگوں کی یا انسان کی. اس سلسلے میں سب سے اہم قدم نشے کے عادی لوگوں کی بحالی اور صحت یابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان ڈرگ ایڈکشن کی طرف انوالو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا جانا چاہیے جہاں پر اس کی ڈرگ ایڈکشن کی عادت کو چھڑوایا جا سکے اور چھڑوانے کے بعد اس کی صحت کو بحال کیا جا سکے. In many countries including Pakistan، addicts، their families and friends consider it a taboo to share their problem with the others. In many countries including Pakistan، بہت سارے ممالک میں بشمول پاکستان، نشے کے عادی افراد، ان کے خاندان اور دوست اس چیز کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. ٹیبو، a taboo is an
implicit prohibition on something usually against an utterance or behavior based on a cultural sense that it is excessively repulsive or perhaps too sacred for ordinary people. टाबू एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको मना कर दिया जाए किसी भी कल्चर में, किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी प्रैक्टिस कस्टम से, या वो इतनी सेक्रेड, इतना मुकद्दस चीज़ हो कि ऑर्डिनरी पीपल उसको परफॉर्म नहीं कर सकते. दे फील एम्बैरेस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करने से, फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट. आउटकास्ट का मतलब होता है अपने माशरे से बाहर कर देना, अपनी कास्ट से बाहर कर देना, यानी कि ऐसे लोग जिनके बारे में अगर पता चल जाए कि ये नशा करते हैं तो लोग उनसे मिलना जुलना और उनसे लेन देन करना बंद कर देते हैं. अच्छा जी, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं ख़ानदान से निकले हुए कहलाए जाने के खौफ से, वो इस बारे में बात करने में परेशानी महसूस करते हैं. दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज़्यादातर मामलात में, द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग. टाइमली ट्रीटमेंट, वक्त पर ट्रीटमेंट जो उनका इलाज है, एंड काउंसलिंग यानी मुशावरत. अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि ये सिर्फ इलाज को मुश्किल, ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि बहुत से मामलात में नशे के आदी अफराद बरवक्त इलाज और मुशावरत की कमी की वजह से मर जाते हैं. देखिए, जब इंसान के घर में कोई नशा करने वाला इंसान मौजूद होता है तो वो शर्मिंदगी के मारे ना तो अपने ख़ानदान वालों को बताना पसंद करता है और ना ही वो अपने दोस्तों से इसका जिक्र करता है. उसका नतीजा ये निकलता है कि ना सिर्फ वो इंसान इलाज से महरूम हो जाता है, बल्कि उसकी काउंसलिंग ना होने की वजह से और टाइम पर उसका इलाज ना होने की वजह से बाज़ औक़ात वो इंसान मर जाता है. इसलिए बी केयरफुल. रिकवरी हेल्थ, शी वॉज मेकिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस, वो बीमारी से सेहतयाब हो रही थी. एम्बैरेस्ड, अपसेट, अहमद गॉट एम्बैरेस्ड वाइल डिस्कसिंग द मैटर. अहमद उस मामले के बारे में गुफ्तगू करते हुए शर्मिंदा हुआ. आउटकास्ट, रिफ्यूज्ड बाय सोसाइटी, ही वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट, उसको सोसाइटी से यानी फैमिली से निकले हुए के तौर पर ट्रीट किया जाता था, उससे रवैया रखा जाता था. पैराग्राफ नंबर 4, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये सेंटर्स क्या होते हैं? ये सेंटर्स उन इदारों को कहा जाता है जहाँ पर ना सिर्फ ड्रग एडिक्शन के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, बल्कि उनके साथ दूसरे वर्कर्स भी मौजूद होते हैं. यहाँ पर मुख्तलिफ कमरे मौजूद होते हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट्स को रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करने के आदाब सिखाए जाते हैं, उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ से उनको रोशनास करवाया जाता है, 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक पढ़वाया जाता है. सो दिस इज़ अ रिहेबिलिटेशन सेंटर. नाउ हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, नशे की बहाली के इदारे, आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं, फॉर द कंट्रोल, काबू करने के लिए, एंड रिकवरी, और सेहत हासिल करने के लिए, रिकवरी प्रोसेस, सेहत की बहाली के अमल के लिए. नशे के आदी लोगों के लिए सेहत की बहाली के अमल के लिए मराकज़ बहाली बेहतरीन जगह हैं. दीज सेंटर्स लुक आफ्टर द एडिक्ट्स, ये मराकज़ लोगों को ये मराकज़ नशे के आदी अफराद की देखभाल करते हैं. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Complete medical support, मुकम्मल तिब्बी इमदाद, and guidance और रहनुमाई is provided, मुहैया की जाती है, to these people, इन लोगों को, in these centers, इन मराकज़ में. इन मराकज़ में नशा करने वाले अफराद को मुकम्मल तिब्बी इमदाद, तिब्बी सपोर्ट यानी इमदाद और रहनुमाई फ्राहम की जाती है.
Drug abusers therefore must be taken to proper and the certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. Drug abusers नशे के आदि अफराद को therefore इसलिए must be taken लाजमी ले जाना चाहिए to proper सही एंड द सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और सर्टिफिकेट के हामिल बहाली के मराकज़ में। यानी ये नहीं है कि आप किसी भी गली मोहल्ले में खुलने वाले रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको ले जाएं, बल्कि आप उनको ऐसे इदारों में लेके जाएं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं और वो मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ पे मुनासिब देखभाल एंड क्योर और इलाज इज़ अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए मौजूद है। नशे के आदी अफराद को, नशा इस्तेमाल करने वालों को इसलिए मुनासिब और सर्टिफिकेट के हामिल बहाली के मराकज़ में लेकर जाना चाहिए जहाँ पर सही इलाज और ट्रीटमेंट उनके लिए मौजूद होता है। However, ताहम this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the treat of these centers, with the team of these centers. However, ताहम this requires, इसमें ज़रूरत होती है rapid, फौरी, तेज़ identification, पहचान के of the problem, मसले के, और drug addiction, नशे की आदत के। ताहम इस सिलसिले में नशे की आदत के मसले की फौरी पहचान की ज़रूरत होती है एंड फुल कॉपरेशन ऑफ विक्टिम्स, और नशावर अफराद के मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, इन मराकज़ की टीम के साथ। ताहम नशे की आदत के मसले की फौरी पहचान और इन अफराद का इन मराकज़ की टीम के साथ ताउन की, मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है। रैपिड फास्ट, पाकिस्तान इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस नाउ। पाकिस्तान आजकल तेज़ी से तरक्की कर रहा है। द अदर फैक्टर, दूसरा आंसर दैट कंट्रीब्यूट्स, जो हिस्सा डालता है इन रिहेबिलिटेशन, बहाली में ऑफ द ड्रग विक्टिम, नशे के शिकार अफराद की, इस प्रॉपर काउंसलिंग, एक मुनासिब रहनुमाई है। दूसरा आंसर जो नशे के शिकार की बहाली में हिस्सा डालता है वो मुनासिब रहनुमाई है। द सूनर इट इज़ डन, जितनी जल्दी ये हो जाए, द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, तो ये उस मरीज़ के लिए उतना ही बेहतर है। द काउंसलिंग प्रोसेस, मुशावरत का अमल, मस्ट कंटिन्यू, जारी, लाजमी जारी रहना चाहिए, इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूसर इज़ रिहेबिलिटेटेड, हत्ता कि नशे का आदी फर्द ठीक भी हो जाए तब भी ये मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में सारे ड्रग एडिक्टेड बैठे अपने इंस्ट्रक्टर की बात सुन रहे हैं। यहाँ पे मुशावरत का अमल, काउंसलिंग का अमल चल रहा है। बिकॉज ऑफ द डेंजर्स, ख़तरात की वजह से, ऑफ अ रिलैप्स, रिलैप्स मीन्स दोबारा से उसमें मुब्तला हो जाना, इंडल्ज अगेन। सो इस पूरी लाइन का बामुहावरा तर्जुमा होगा, अगर मंशियात का गलत इस्तेमाल करने वाला बहाल भी हो जाए तो दोबारा इसमें मुब्तला होने के ख़तरे की वजह से मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, डॉक्टर, ख़ानदान वाले और दोस्त अहबाब, मस्ट कंटिन्यू, उन्हें लाजमी जारी रखना चाहिए, टू क्रिटिकली वॉच, देखना, एंड काउंसल, और रहनुमाई करना, द विक्टिम, मरीज़ की, फॉर बेटर मोटिवेशन, एक बेहतर रहनुमाई के लिए, एंड एडजस्टमेंट, और उसमें सुधारने के लिए, मरीज़ की बेहतर तरगीब और सुधारने की खातिर डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को मुसलसल तनकीदी तौर पर निगरानी करते रहना चाहिए। अगर आपका मरीज़ ठीक होकर वापस आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, बल्कि आपको उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, उसकी निगरानी करनी चाहिए कि कहीं वो दोबारा तो नशा नहीं शुरू कर रहा। तो इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है और उसके बाद डॉक्टर की बारी आती है। प्रॉपरली उसका चेकअप होते रहना चाहिए हर हफ्ते, हर महीने, ताकि पता चल जाए कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है या नहीं। रिलैप्स, इंडल्ज अगेन, एवरीवन थॉट, हर एक ने सोचा, शी वॉज वेल अंटिल अ सडन रिलैप्स सेंट हर बैक टू द हॉस्पिटल, हर कोई ये सोच रहा था कि वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक कि
ایک دوبارہ سے اس میں انوالو ہونے کے بعد اسے دوبارہ ہاسپٹل جانا پڑا. پیراگراف نمبر 6. ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. نشے کی عادت واقعی کسی معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ہے. ان پاکستان alone, صرف پاکستان میں ہی there are almost 5 million drug addicts. تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی افراد ہیں. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. undergo جاتے ہیں numerous بہت سارے economic, معاشی, social, معاشرتی and health problems اور صحت کے مسائل کی طرف. نشے کے عادی لوگوں کو بہت سے معاشی, معاشرتی اور صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. The governments all over the world, پوری دنیا میں حکومتیں have been trying, کوشش کر رہی ہیں to eliminate drug addiction from society, معاشرے سے نشے کی عادت کو ختم کرنے کی. eliminate to finish. پوری دنیا میں حکومتیں معاشرے سے نشے کی عادت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں. But still more efforts are needed to completely wipe it out. لیکن ابھی بھی اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے. wipe out to finish. This can only be made possible. اس کو صرف اسی طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے if the people become increasingly aware of the threats, tribes and drugs pose. اگر the people become increasingly aware کہ بڑھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ آگاہ ہو جائیں. increasingly aware of the threats, بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں آگاہ ہو جائیں. tribes that drugs pose, جو نشے کی عادت سے پیش آتے ہیں. یہ سب ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگ نشے کی عادت سے پیش آنے والے خطرات سے زیادہ آگاہ ہوں. They should move firmly to live a healthy and meaningful life. انہیں صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کر لینا چاہیے. So this is the end of the chapter and this is the theme. The theme revolves around harmful effects of drug addiction. اس سبق کا مرکزی خیال نشاور چیزوں کے برے اثرات کے ارد گرد گھومتا ہے. It also refers to the importance of rehabilitation centers in treating drug addicts. یہ نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے بحالی کے مراکز کی اہمیت کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. It highlights the vital role. یہ اس سے بڑے کردار پر روشنی ڈالتا ہے that counseling plays in making people live a healthy life. جو اپنا کردار ادا کرتا ہے لوگوں کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف. I hope students you have learned this chapter and you knew about this drug addiction. This is a severe problem nowadays. So class, I will suggest that please be aware of such kind of people and such kind of things. And even آپ سگریٹ کو بھی ہاتھ مت لگائیے. Cigarette is the beginning of drug addiction. So here are some questions related to the chapter. Are drug addicts aware of the dangers of drugs? کیا نشے کے عادی افراد نشے کے خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں؟ No, they are unaware of the dangers of drugs. وہ نشاور ادویات کے خطرات سے انجان ہوتے ہیں. Which environment factors are responsible for drug addiction? ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے وہ کون سے ماحولیاتی عناصر ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ Some factors are bad peer influence and troubled domestic background. وہ غلط صحبت اور گھریلو پس منظر ہے جو خراب ہوتا ہے, پریشان کن ہوتا ہے. What treatment is available at rehabilitation centers for drug victims? نشے کے شکار لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کیا علاج مہیا کیا جاتا ہے؟ Proper medication and counseling are provided to drug victims. نشے کے شکار لوگوں کو ایک مناسب علاج اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. What do you understand by the term counseling? Counseling کی ٹرم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ Counseling helps drug users to identify their drug related problems and make a commitment to change, help patients to follow the course of treatment and reinforce their achievements. کاؤنسلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہیلپ کرتی ہے کہ ڈرگ یوزرس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اس کو پہچان سکیں جو ڈرگ لینے کے بعد ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس بات کا وعدہ کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں گے, ڈرگ ایڈکشن کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے.
اور پھر کاؤنسلنگ جو ہے وہ مریضوں کی مدد کرتی ہے اس کورس کو فالو کرنے کے لیے تاکہ ان کا پراپر علاج ہو سکے، اور اس کے بعد ان کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے جاتے ہیں کہ اب آپ نے اتنا امپروو کر لیا ہے یا اب آپ نے اتنا امپروو کر لیا ہے۔ We will wind up our chapter with the hadith. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ یعنی حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کرو۔ Wish you good luck class. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel. Press the bell icon. Like, share and comment the video. Thank you very much.